Nakon lepe i nasmejane noći provedene zajedno, Hančer se budi i vidi da nema Džihana. Ona pomisli da je on otišao kući, ali tada se Džihan pojavljuje na vratima, noseći doručak. Njih dvoje odlaze zajedno u kuhinju, kako bi napravili doručak za Alije i njih dvoje. S druge strane, Beran dolazi u kancelariju i vidi Gulsum kako spava unutra. Ona je pita da li je provela noć ovdje, a Gulsum govori da jeste, jer nije imala kako da se snađe juče kada ju je Bejza izbacila na ulicu. Beran tada smišlja plan kako da osvoji Gulsumino poverenje i daje joj avans za platu, ali i plaća joj prvu kiriju za novi stan. Gulsum je zahvalna za ovo, govoreći da Bejza to nikada ne bi uradila, jer ona samo gleda korist i ništa više. U tom trenutku Bejza zove Beran na telefon, pitajući da li ima napretka u njihovom procesu, ali Beran govori da radi na tome, te da je dobila novu asistentkinju, ali ne govori ko je to. Sila izlazi iz Enginove kuće kako bi se vratila kod svog brata Metina. Ona ulazi u kuću koje je Metin sada boravi i vidi da ga nema. Metin se izgubio i krenuo je ka jednoj litici jer ga je to podsjetilo na saobraćajnu nesreću koju je imao. Sila kreće da traži Metina i vidi da on ide ka litici. U međuvremenu, u vilu Deviloglu dolaze dve žene, od kojih jedna traži odgovarajuću mladu za svog sina. Sinem dolazi u dnevni boravak sa kafama i sve radi po protokolu, ali ne može da sakrije suze. Nakon što dve žene odu, Mukader dobija poziv da se upravo sada pojavilo jedno telo koje može odgovarati Metinu. Mukader odlazi na lice mesta i moli Boga da to nije njen sin i zapravo to nije Metin. Sila je uspjela da spasi svog brata da ne ode ka litici, ali kako će ga sada ostaviti samog i da li će otkriti nekome šta se dešava? Džihan i Hančer provode prelepe trenutke zajedno. Dok svi ostali prolaze kroz neke probleme, oni svoje probleme rešavaju tako što zajedno čiste kuću i smeju se jedno drugom. U jednom trenutku se pojavljuje Ertugrul, koji se vratio i sve je prošlo u najboljem redu. On se zahvaljuje Hančer i Džihanu što su uspjeli da mu čak i raspreme kuću, jer je posljednji put video sve ovako čisto kada je Alije bila na nogama. Beran još uvijek pokušava da pridobije Gulsum i govorio je da odnese poverene dokumente i novac na određenu adresu. Sve kako bi uspjela da otkrije istinu o Bejzi. Metin se budi, a Sila mu govori da će napraviti supu jer je sigurno gladan. U trenutku kada ona krene da ustane, Metin izgovara reč majka. Sila shvata da je Mukader bila ovdje i da sada mora naći drugo mesto gdje će odvesti Metina. Ona govori da postoji jedno mesto, ali ne zna da li će uspjeti u tome da ovo ostane tajna. Džihan i Hančer izlazi iz Ertugrulove kuće, pričajući o tome šta će danas raditi, jer niko od njih nema obaveze. U tom trenutku Hančer zvoni telefon, a to je medicinska sestra koja podsjeća Hančer da je danas trebala imati kontrolu za bebu. Hančer govori da je zaboravila za to, ali srećom za sat vremena ima novi termin. Džihan govori Hančer da bi trebalo da nazove Meliha, da vidi da li će on ići sa njom, i ona to uradi. Hančer zove Meliha, koji već shvata da je Džihan pored Hančer, i govori joj da ode sa Džihanom danas i upozna ga sa svojim detetom. Njih dvoje zajedno kreću ka klinici i dolazi red na Hančer da uđe na kontrolu. Ona ustaje i u sebi govori Džihanu da krene sa njom. Da li će Džihan stvarno otići sa Hančer u ordinaciju? Džihan odlučuje da uđe sa Hančer u ordinaciju i prisustvuje njenom pregledu za bebu. Doktorka govori da Hančer sada prvi put dolazi sa nekim, tako da ako želi, može da dođe sa njima. Džihan ostaje na stolici i žao mu je što je žena koju voli trudna sa drugim, a on je došao na taj pregled. Naravno, to nije istina, ali nadamo se da će Džihan to uskoro saznati. Hančer plače od sreće i razmišlja o tome kako je Džihan sada u svoje dete, dok doktorka radi ultrazvuk, a Džihan razmišlja kako on nije uspeo da dođe do ovoga sa Hančer. Doktorka pita da li roditelji žele da saznaju pol bebe, na šta Hančer odgovara da želi.
Doktorka govori da će oni uskoro imati zdravog sina. Džihanu tada još više suze poteku, a Hančer plače od sreće. Njih dvoje ostaju sami i odlučuju da odu pored obale kako bi popričali. U vili, dve žene koje su juče bile dovode čovjeka koji bi se oženio sa sinem. Taj čovjek po imenu Halil je jako loš i vidimo da nije ni kulturan i traži mnogo od žene. Mukader vidi da on nije baš za sinem, ali odlučila je da je ipak uda. Sinem ne želi ni da pogleda Halila, ali Mukader joj govori da odu zajedno u baštu. Sinem i Halil odlaze u baštu, a Halil odmah govori šta će sinem raditi u njegovoj kući. Čovjek je jako bogat, ali njegovo ponašanje je loše. Sinem se vraća u vilu i ostavlja Halila na polju. Nakon toga, gosti pre odlaska govore da se čini kao da sinem nije voljna da se uda za Halila, ali Mukader govori da ona samo stidna i da neće biti problema. Sve to čuje Ajsu, koja ne može da trpi ovu nepravdu, te govori Fadime da je ona kriva što se ovo dešava i odlazi da nazove Meliha. Fadime sprečava Ajsu da nazove Meliha i prizna mu istinu samo kako bi zaštitila svog sina jer ne veruje u Melihovu i sineminu ljubav. Derija nagovara Čemila da se vrate u Jončinu radnju jer je ona dobila udeo u biznisu, ali to mu ne spominje. Čemil radi svoj posao kao pravi majstor zanata i sve žene su zadovoljne sa kosom. Hančer i Džihan su na klupi pored mora i pričaju o tome šta se desilo danas. Džihan govori da nije bio tu dok je Bejza bila trudna i ona mu je uskratila očinstvo, ali da će uraditi sve za svog sina Gurura, pa čak je mislio da se oženi nakon razvoda braka sa Bejzom. Hančer se iznenadi što ovo čuje, jer nije očekivala da će Džihan to uraditi, iako je cijelo vrijeme bio uz nju. On joj govori da je tu da je zaštiti, ali Hančer pita da li ima nekoga na umu. Džihan govori da ima jednu osobu, ali da će saznati kada dođe vrijeme. On se vraća u kompaniju, dok Hančer ostaje sama na klupi i razmišlja o ovome što je Džihan rekao. Vidimo kratku scenu gdje Sila dovodi Metina u Enginovu kuću i govori mu da bude tih, jer ako Engin sazna da je Metin ovdje, nastaće veliki problem. Da li će Sila uspjeti da sakrije Metina ili će Engin ovo otkriti? Engin ulazi u Džihanovu kancelariju i govori mu da će ovaj proces razvoda malo duže trajati, jer Beran želi sve detaljno da istraži, pa čak i ako postoje neke stvari koje moraju da plate. Džihan govori da će Bejza napisati sve što želi i da će brzo završiti ovo. Engin vidi da se Džihanu žuri i pita ga da li žuri zbog Gurura. Džihan na to odgovara da žuri zbog svog sina, ali i zbog Hančer. Da li će Džihan zaista opet ponuditi brak Hančer?